Welkom by die Afrikaanse Bulletin regstreeks vanuit Auckland Park in Johannesburg. Ons berig later vanaand oor internasionale verpleegstersdag, maar eers die hoofnuus. Rolspelers in die landboubedryf het die landbou- en agri-verwerkingsmeesterplan onderteken om probleme in die landbousektor die hoof te bied. Die plan sal ook kwessies hanteer soos die transformasie van die bedryf, belegging in infrastruktuur, die verbetering van voedselsekerheid en toegang tot internasionale markte. Die minister van Landbou, Toko Didiza, het haar departement se begroting van 17,3 miljard rand in die parlement ter tafel gelê. Die landbousektor lewer 'n groot bydrae tot die ekonomie. Landbouprodukte voed nie net die nasie nie, maar word ook uitgevoer wat broodnodige buitelandse valuta inbring. Maar daar is te veel beleidsonduidelikheid en die landbou- en agri-verwerkingsmeestersplan wil dit regstel. Dit sal ook die landbousektor se mededingendheid herbou en 'n beleggingsvriendelike omgewing bevorder. Die departement sê hy sien reeds suksesvolle opkomende boere in die graan, vee en oliesade markte en wil verseker dat hawens optimaal funksioneer. We've also had an engagement with producers to see how best we can ensure that our ports, particularly at peak season of particular commodities, are able to function efficiently and be able to move our goods to the markets. Die DESA sê sy hoop die plan sal ook die uitbreiding van markte vergemaklik en handel bevorder. I'm pleased that last year we've been able to revise some of the protocols with China, particularly on apples and pears and lemon. We're further looking at the Middle East, which is another important area, particularly for beef and other meat products. So market access is one of the pillars of this master plan. We've also agreed that it is necessary to look at how we improve localization in the sector and reduce imports at certain level. Die DESA sê haar departement sal ook spesiale aandag gee aan die lot van plaaswerkers en seisoenwerkers. Die DA het gevra dat 'n ramptoestand in opsigte van Eskom verklaar moet word. Volgens die party kos die voortdurende kragonderbrekings die land miljarde rand in 'n tyd wat die ekonomie reeds onder druk is. Dit dra ook verder by tot die werkloosheidskrisis. Die Eskom-hoof, André de Ruyter, het om verskoning gevra vir die ontwrigting wat die kragprobleme veroorsaak. In 'n poging om 'n einde aan beerdkrag te bring, het die DA die regering versoek om buite die noodtoestand ook 'n goedkoper energiewetsontwerp te implementeer. Volgens die DA sal die wetsontwerp die koste van elektrisiteit verlaag en die land se kragbronne diversifiseer. Suid-Afrikaners leef nou reeds 14 jaar met beerdkrag saam, iets wat 'n verlammende uitwerking op die ekonomie gehad het. The DA has written to the Director General in the presidency, Pindile Baleni, who is also the Secretary to Cabinet, requesting that the DA's call for a state of disaster on Eskom and the electricity sector be placed on the agenda of the next Cabinet meeting. The underlying premise of that call for a state of disaster on Eskom and the electricity sector is that, in view of the dire state of the country's electricity generation capacity, South Africa should be making it easier for independent power producers to bring new generation capacity online at scale and in the shortest possible time. Die party glo daar moet daadwerklik opgetree word om 'n volskaalse kragkrisis te voorkom. We're calling for an electricity emergency response plan, which must be activated to lay out short, medium, and long-term plans. Now, this plan, which is geared to mitigate the state of disaster, to ensure that it doesn't hit us in the face, as I've said, must involve all stakeholders. Die DA sê privaat kragopwekking moet geprioritiseer word om sodoende landsburgers toe te laat om hulle eie krag op te wek. Die herrie rondom die oud-minister van Finansies, Trevor Manuel, se beweerde betrokkenheid by die stigting van die ANC wegbreekparty Congress of the People, woed onverpoost voort. Die mediapersoonlikheid, JJ Tabane, het skokkende onthullings gemaak oor watter ANC ringkoppe by die stigting betrokke was. Een van die leiers na wie Tabane vinger wys, Manuel, het hom tot die hof gewend nadat Tabane geweier het om verskoning te vra oor sy uitlatings. Volgens Dr. Tabane is die ander stigterslede, oud-minister Tito Mboweni
en oud-president Thabo Mbeki. Cope is in Desember 2008 gestig nadat die ANC vir oud-president Mbeki van sy leierskap onthef het. Voormalige ANC swaargewigte soos Mosia Lekota, Mbazima Shilowa, Eerwaarde Mvume Dandala, Smats Ngonyama en vele ander het Cope gevestig. Cope het 'n hele aantal setels in die parlement losgeslaan. Tabane is onverzettelik. Yes, they can deny all they want. Yeah, names like who? Trevor Manuel in the background, and he may be as angry as he likes, I don't care. Tito Mboweni in the background. In fact, Tito Mboweni and Trevor Manuel used to fight in the background about, how they wanted to be involved. Manuel is erg omgekrap. The idea that the Minister of Finance would be involved in forming a party as rival to the ANC ahead of the 2009 elections is bizarre. There's no evidence at all that I participated in any discussions, and all that I've said to JJ in my letter is admit that you've made a major error. Retract it, recant, and then we march on in life, but he's insisting that he's correct. 'n Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Lindiwe Sisulu, het president Cyril Ramaphosa gevra om in te gryp. And how it leaked is something I'm still wanting to find out. And the storm, I'm very far from the storm. I think that whoever is stoking a storm is being deliberate about it. I have a responsibility to ensure that where the ANC is concerned, and I do feel that I have an answer, to communicate it. And I communicated that to the President, and only to the President. Intussen het Cope Tabane gevra om met bewyse vorendag te kom. The person who have made these allegations must come out and reveal his sources, and he must come up with proof, because we know that Comrade Trevor Manuel were never an advisor of the Congress of the People, or former President Thabo Mbeki was never advisors of the Congress of the People. Tabane sê hy sal sy stelling tot elke prys verdedig. Terwyl die wêreld internasionale verpleegstersdag herdenk, is dit ook 'n geleentheid om die kollig te laat val op die uitdagings wat die gesondheidsorgsektor in die gesig staar. Verpleegstersdag vereer die gesondheidswerkers en vier die belangrike rol wat hulle speel. Dit is reeds meer as 2 jaar sedert die COVID-19 pandemie die wêreld verander het. Die gesondheidsorgsektor gaan gebuk onder 'n gebrek aan verpleegsters by talle fasiliteite. Tans is daar 'n tekort van sowat 20,000 verpleegpersoneel om aan die huidige eise te voldoen. Die private gesondheidsorgsektor doen 'n beroep op die regering om opleidingsregulasies aan te pas sodat hierdie leemtes gevul kan word. Dit is egter nie net hier in Suid-Afrika waar daar 'n tekort is nie, maar wêreldwyd, dit te midde van 'n pandemie. Right at the beginning of the pandemic, everyone was scared. We didn't know what was happening or what would happen or how we need to handle the situation. But everybody came forward, we stood up, and we were ready to take care of patients and to adjust to whatever changes came our way. It's a tough job, I think. Incredibly tough job, and not recognized for what it is. In Mbombela en Mpumalanga is die Demokratiese Verpleegorganisasie van Suid-Afrika bekommerd oor die stadige pas waarteen die regering kwessies wat verpleegsters se taak bemoeilik aanspreek. Verpleegsters is die ruggraat van die gesondheidsorgstelsel, maar hul rol kry dikwels nie nodige erkenning nie. Nurses have been on the forefront of the pandemic, and this day we are using this day also just for us as nurses to debrief and re-look and revive our spirit so that we are able to push forward and caring for the nation. Nurses are quite strong people. They love their profession, and we cannot abdicate the reality that there are challenges, daily challenges. The main one is the shortage. You can't just do nursing for the sake of doing it. You need to be loving and caring. Die verpleegstersvakbond Tenosa
het die tekort aan personeel, die veiligheid van verpleegsters en ou infrastruktuur uitgewys as die vernaamste uitdagings. Denosa het ook gevra dat meer verpleegstudente opgelei moet word. Die Departement van Gesondheid het erken dat daar probleme in die sektor is. I want to always create a good and safe working environment for all our healthcare workers. We are cognizant of the fact that for us to realize universal healthcare, we need to make sure that you as the implementers and frontline workers are protected and taken good care of. In Eskaleni aan die noordkus van KwaZulu-Natal doen verpleegsters 'n beroep op die regering om hul werksomstandighede te verbeter. Die 58-jarige Tandi Sosibo is al 30 jaar lank 'n verpleegster en sê internasionale verpleegstersdag moet dien om te besin oor die belangrike rol wat verpleegsters in die samelewing speel. Die LER van gesondheid in die provinsie Nomagugu Similani sê stappe word gedoen om kwessies in die gesondheidssektor die hoof te bied. The finances of the province are not what they used to be, so we do need to try and rationalize our facilities and rationalize our human resources. Gesondheidsorgwerkers het ook hierdie dag gebruik om mense te herinner om hulself teen COVID-19 te laat inent. Dit weens die toename in infeksies in die provinsie. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gestyg. Witmielies is R103 per ton duurder, koring R162, sonneblom R15 en soja het met R29 per ton gestyg. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons bewolkte toestande oor die Wes-Kaap. In die binneland sal dit winderig en droog wees en dan in die oostelike gedeelte van Suid-Afrika oor Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal ook bewolkte toestande. Môre steeds mooi weer, veral en sonnig in die binneland, dan bewolkte toestande allangs die kuslyn en 'n 30% kans vir reën wat inbeweeg in 'n gedeelte van die Wes-Kaap. Dan ook miskolle plek oor die Wes-Kaap, sowel as 'n gedeelte van KwaZulu-Natal. Nou beweeg ons na die temperature. In Gauteng die maksimum in Pretoria 24, sonnig in Johannesburg 23 en in Vereniging oornag is die minimum 9 en later 23 grade Celsius. Nou in Limpopo, daar kyk ons na temperature in Musina 29, gedeeltelik bewolk in Lephalale oornag 12, môremiddag 27, Tabazimbi 28 en Phalaborwa se maksimum is ook 28 grade Celsius. Nou in Mpumalanga, matige temperature middel 20s, Leidenburg 25, Secunda 7, later 25 en ook mooi weer in Standerton 7, later 25 grade Celsius. In KwaZulu-Natal, Durban 24, gedeeltelik bewolk in Durban, sonnig in Kokstad, baie koud 4, later 24 en Ladysmith ook 8, 25 is die maksimum in die dorp. Nou in die Oos-Kaap, koeler temperature in die Oos-Kaap, Klabega se maksimum 22, gedeeltelik bewolk daar, Willowmore bewolk 19 is die maksimum en dan oornag Graafrenet 3, later 20, Oos-London se maksimum is 21 grade Celsius. Nou in die Wes-Kaap, koud in Kaapstad 10, later 18, sonnig in die sentrale gedeeltes, bewolkte toestande allangs die kuslyn en dan in Vredendal 21 waar dit ook bewolkte toestande sal wees. Nou in die Noord-Kaap, daar kyk ons na Sutherland oornag, 'n ysige -3, later 16 en Springbok 20, Appington 25, Kuruman se maksimum is 24 grade Celsius, mooi weer in die gedeelte van die Noord-Kaap. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, die Vrystaat, Welkom 26, gedeeltelik bewolk in Vicksburg 22, Wepener 23 waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. Die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, Mahikeng 26, gedeeltelik bewolk daar, mooi weer in Taung 8 op tot 28 en Potchefstroom se maksimum is 25. Dis dan al van die weerdiens tot ons weer gesels. Totsiens.